জয় জগন্নাথ। মঞ্চাসীন রাজ্য কমিটি এবং অতিথিবৃন্দ এবং সমস্ত বন্ধুমান মোর ভূমিষ্ঠ প্রণাম। মু ঘনশ্যাম বেরা রাজ্য সহ সম্পাদক দায়িত্ব অছি। আজ বহুত গর্বর কথা, গৌরবর কথা যে কলাহান্ডি মাটি কেସିଙ୍ଗା ব্লকরে যে ড্রাইভর ভাই মানুষ নেইকিনা বন্ধ মিলন করা যাইছে। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଭଲ ପାଇବା ନେଇକିନା ଆପଣମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିକିନା ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସଂଘ ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସଂଘ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଭଲ। ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଥିଲୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଘୃଣା ମୋହମାୟା ହେଇକିନା ଚଳୁଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିନା ପଡ଼ିଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିକିନା ପଳଉଥିବେ, ହଁ କେନ୍ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ ବ୍ଲକ ରହିଥିବେ ବୋଲିକିନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି 30 ଜିଲ୍ଲା 314 ବ୍ଲକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଗଠନ ହେଇସାରିଲା ନା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଇଚାରା ବଢ଼ି ଚାଲିছে, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା जो मजबूत होचे, आम के आशा करनथिलु ए प्रकार भाईचारा चलबा बोली। जेहेतु कि आम घर बाहर गाड़ी चलेबा के, किंतु आमर पछे आमर माँ बापा भाई भौणी पिला छुआ रोचन से प्रति भी आम चिंता करबा कथा। जे आम गाड़ी बोले गाड़ी चलेबाटा गोटे दुर्घटनार सामना करवाटा सब बेले रोचे। तो सब विचार करवा कथा आम संगे आम परिवार अच्छे। आपण मैंने थे विचार करें जेन ड्राइवर दुर्घटना मृत्युकरण कर परिवार में काଣା बितुचे टे भल भाव चिंता करेंगे। जेन ड्राइवर जदि माँ बापा था पिला छुआ था भाई भाई था, जदि से परिवार पर से ड्राइवर मुरबी से मुरबीटा जदि मृत्युबरण करुचे, ताहले से परिवार अवस्था काଣା होथिबा आपण माने निश्चित भाव निज निज ब्लॉक पंचायत देखी पारुथिबे। तो मैं अनुरोध करबी से माँ बापा भाई भौणी बा स्त्री पिला छुआ से आमको भरोसा करुचन, विश्वास करुचन जे मोर छुआ कि मोर भाई कि मोर स्वामी कि मोर बापा गाड़ी चले जाऊे सकाଳେ जेन खुशी जाऊे संध्या के बेसी खुशी घर के फेरबा बोल से आमर ऊपर आशा रखुचन, भरोसा रखुचन, विश्वास रखुचन। किंतु जदि से परिवार में जदि से ड्राइवर बा से मुरबी जदि मृत शरीर तार घर को फेरी आसे, ताहले से गाँ से ताकर घरे केन प्रकार शोक होउथिबा केन प्रकार दुख होउथिबा आपण माने देखि पारुथिबे। तो वर्तमान जनसाधारण भी भावले ना, विचार कले ना, सरकार प्रशासन मध्य भी भावले ना, विचार कले ना जे ड्राइवर समाज किछि बदली गले ना बोलिकिना। तो आपण मानकु विश्वास करिकिना भरोसा करिकिना आमे भी सरकार सहित लड़ाई करुचु। आपण मानकर विश्वास रे आमे संघ को आको नेबा के चाहूचु। आरंभरू गोटे ग्रुप हेतिला, आज 30 जिला 314 ब्लॉक पंचायत ओडिशा बाहर 15-20 राज्य भी गठन हो सारी। आगामी आम भारत में ये संगठन देखा के चाहूँ। से जो आपण मान अनुरोध आपण मैंने राज्य कमिटी कथा, जिला कमिटी कथा, ब्लॉक कमिटी कथा टे ध्यान देवे, कथा बार्ता मैंने मानवे आगे अनुरोध रक्षा करेंगे। आम आगे संगठन के बहुत आगे लेवा के चाहूँ। एति कहीकि मोर वक्तव्य रखुदे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम मुझे कलाहांडी समस्त भाई को धन्यवाद देवी, जेहेतु आमको निमंत्रण कर। मो ना है जितेंद्र नायक, मु रायगड़ा जिला सभापति रूपे कार्यरत। भाई आज आउे मंचासन थी आमर राज्य कमिटी आमर पड़ोशी जिला कमिटी समस्त भाई मु धन्यवाद जनाऊँगी। भाई आज यही संगठन ओडिशा ड्राइवर महासंघ भाई देखिए बहुत खुशी होची। दिन थिला आमर पंचपांडव ओजो भाई को अशेष धन्यवाद देवी, जेहेतु प्लाटफर्म तैयार कर आमे भाई समस्त साधारण गोटे ड्राइवर। तो आम सदाबले आम जो आमर धन भाई कहते निशा सेवन सेटा है भाई आम बहुत क्षति, निज परिवार क्षति। आम संगठन बहुत मात्रा देखुँ जो घरे जदि
ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଡେଥ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରା ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ନିଶାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ତାପରେ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା, ନିଜ ସେଫ୍ରେ ଯିବା, ଆମ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଫ୍ରେ ଦେଖିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଭାଇ ସମୟ ତ ବହୁତ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ମୋତେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବା ବୋଲି ভিডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে আপনার দেখুছেন রাজ্য কমিটি তরফর যা কিছু বি ডিক্লার হয়েছে কি হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে আপনার দেখুবে পরিচিত অনুসারে কার্য করে চালিছেন বেলাল ভাই কলাহান্ডি জেলাକୁ সকাল পাইলে টাঙ্কি গাড়ি ধরিকি আসুছন। সব কথা ভাই আমি ড্রাইভর জাতি চারটা চকার ঘুমনকে ধুইলে টঙ্কা 200 পাইলে পরিবার চলুছে সেনু মধ্যে সময় কাড়ি করে মিটিং আসুছু অনেক জায়গাকে যাচ্ছু কিছু কার্য বি করছু সাহায্য সহযোগ বি করছু। তেণুকরি আমি অনুরোধ করবি সমস্ত ভাই এতে ভাই বাহারে অছন সময় আসি যাইছে মিটিংটা শেষ হবার লাগি। তেণুকরি প্রথমে মোর বড় ভাই বেলাল ভাইকে অনুরোধ করবি সে আসি কিছু বক্তব্য দেবে। বেলাল ভাই স্বাগতম 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 আওয়াজ নিয়ে বলো বেলাল ভাই স্বাগতম 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 ভাই একতা জিন্দাবাদ 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 জয় জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। ভাবুতে ମୁଁ କାଁ କରିକି ଧୀରେ କହିଲି ବୋଲି ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେସି ଭାଇ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ମୋତେ। ବୋଧେ ଜୋସ୍ କମି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ଗୁରୁ ଘର ଗାଁ, ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ରାସ୍ତା ଇଏ ଲେକିନ ଆଉ ଟିକେ ଜୋସ୍ରେ ହୋସ୍ ଭରବା ଲାଗି ଇ ଯେ ଆମର ଯାହା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସମ୍ମାନୀୟ ଦେବି ଆମର ସମ୍ମାନିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି, ବ୍ଲକ କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀ ସାରଥୀ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବେଲାଲ ଭାଇ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଥୀ ସାରଥୀମାନଙ୍କୁ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଆବାଜ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଯେ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆର କିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ ଆର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। କାଁ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବିଗତ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ହେବାକୁ ପୁଣି ଯାଉଛି। କାରଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଜି ବି ସମାଧାନ ହେଇନି। ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଅଜୁ ଭାଇ କହିବେ ତା ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୋସ୍ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନିଟି ଶ୍ଲୋକ କହିବି, କିଛି ଭାଷଣ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ପାଟି କରି କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଅଲବତ ହେବ ବରାବର ହେବ କୋଉଠେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଥରେ ହେଇଯାଉ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବରାବର ହେବ ଅଲବତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ କଲାହାଣ୍ଡି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଭାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବେଲାଲ ଭାଇ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବେଲାଲ ଭାଇ।